pagpanakayen, pagpanggas, paghiriugyon. Sa kada paglampas ng balid sa darayahan, sa kada pagbugsay balik sa ginhalinan, dara kang mga katawhan ang paglaom kang kauswagan, sa kada pagdilim kang kalangitan, sa pagbutlak kang adlaw, kag pagsug-alaw sa dutang natawhan. Ang tagi-ti kang init hindi magaupang, sa kalipay kang atin mga kabataan. Kabataan nga aton dapat tudluan kag amligan. Agad ang aton para nga buyan, hindi madura nga daw aso lamang. Pangisda kag panguma para nga buyan kag amon kultura. Bilisong non nga tunay, angay ipabugal. Ang aton kultura kang para nga buhian aton gid itibong. Ug wadta burok-burok, ug wadta bilison.